मोहतरम बुज़ुर्गों, भाइयों, दोस्तों और बहनों, अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। मैं मोहम्मद इस्माइल भट्ट शाह हमदान मिशन चैनल यूट्यूब चैनल से आपसे मुखातिब हूँ। वक्तन फ़वक्तन मुख्तलिफ़ मौज़ूआत पर हस्ब इस्तिताअत अपनी तालिब इल्माना अंदाज में अपने ख़यालात का इजहार करता आया हूँ। आज भी आपके सामने हाजिर हूँ और आज का टॉपिक है हदीस तज़किया का ज़रिया। अल्लाहुम्मा सल्लि अला मुहम्मदिन व अला आलि मुहम्मदिन कमा सल्लैता अला इब्राहीम व अला आलि इब्राहीम इन्नका हमीदुम मजीद। अल्लाहुम्मा बारिक अला मुहम्मदिन व अला आलि मुहम्मदिन कमा बारकता अला इब्राहीम व अला आलि इब्राहीम इन्नका हमीदुम मजीद। रब्बि इश्रह ली सदरी वयस्सिर ली अमरी वहलुल उक़दतन मिन लिसानी यफ़क़हू क़ौली। हदीस तज़किया का ज़रिया। एक आलिम ने कहा है, मन कान फी बैतिही मजमूअतुन मिनल अहादीस फकअन्नमा फीहि नबियुन यतकल्लम। इसका तर्जुमा, उर्दू तर्जुमा ये है कि जिस आदमी के घर में हदीस रसूल का एक मजमुआ हो, गोया कि इसके घर में खुद पैगंबर कलाम करता हुआ मौजूद है। मज़कूरा आलिम ने जो बात कही वो सिर्फ कलाम रसूल के बारे में नहीं है, बल्कि तवसीई एतबार से वो गोया सोहबत रसूल के मायने में भी है। रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के जो अक़वाल हदीस की किताबों में आए हैं वो मुजर्रद अक़वाल नहीं हैं, बल्कि हर कौल का एक पस मंज़र यानी इसकी एक बैकग्राउंड है। यानी रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम किसी मुकाम पर थे। एक मिसाल है, तमसीली ज़बान में समझा रहा हूँ। रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम किसी मुकाम पर थे, वहाँ एक सूरत हाल पैदा हुई। इस सूरत हाल के तकाज़े के तौर पर आपने लोगों को नसीहत करते हुए कलाम किया। इस सूरत हाल के तकाज़े के तौर पर आपने लोगों को नसीहत करते हुए कलाम किया। इस तरह आपका हर कौल किसी न किसी पस मंज़र से जुड़ा हुआ है। आपका हर कौल किसी न किसी सूरत हाल को बताता है। अगर आदमी अपने शऊर हदीस को, फिर से याद कर रहा हूँ, अगर आदमी
اپنے شعور حدیث کو اتنا زیادہ بیدار کرے کہ وہ حدیث کے ساتھ اس کے بیک گراؤنڈ کو اپنے تصور میں لا سکے، تو یہ واقعہ اس کے لیے گویا صحبت رسول میں پہنچنے کے ہم معنی بن جائے گا۔ وہ محسوس کرے گا کہ میں نہ صرف کلام رسول کو کتاب میں پڑھ رہا ہوں، بلکہ کلام کے بین السطور یعنی بٹوین دا لائنز میں اس کے بیک گراؤنڈ کو بھی اپنے ذہن میں تازہ کر رہا ہوں۔ یہ احساس اگر آدمی کے اندر شدت کے ساتھ ابھر آئے تو مطالعہ حدیث اس کے لیے صحبت رسول میں بیٹھنے کے مانند ہو جائے گا۔ اس طرح حدیث کے بارے میں اس کا تاثر 1000 گنا زیادہ بڑھ جائے گا۔ اس پہلو سے غور کیجیے تو معلوم ہوگا کہ حدیث کو پڑھنے والا صرف حدیث کو پڑھنے والا نہیں ہے، بلکہ وہ گویا صحابہ کے ساتھ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی صحبت میں بیٹھنے والا ہے۔ حدیث کے مطالعے کا یہ ایک تخلیقی اسلوب ہے، یعنی حدیث کے مطالعے کا یہ ایک کریٹو اسلوب ہے۔ ماڈرن لینگویج میں آپ کو سمجھا رہا ہوں، اور تخلیقی اسلوب میں حدیث رسول کا مطالعہ یعنی کریٹو اسلوب میں کریٹو پیٹرن پر حدیث رسول کا مطالعہ بلا شبہ تزکیہ کا سب سے بڑا ذریعہ ہے۔ وآخر الدعوانا ان الحمد للہ رب العالمین وباللہ توفیق۔